Bă, nebunești, mă. Uite acolo. Mama mea, 1 milion și ceva doar pun inel. 12,5 milioane. Poftim! What? Salutare, dragilor, ce faceți, cum sunteți? Bine, rețin la o nouă reacție. Cât timp voi vedeți reacția asta, eu sunt plecat departe și nu pot să trimit filmări pentru că nu am net în Thailanda, merge prost și nu pot să trimit filmările pe care le fac acolo spre România, așa că vă veți bucura de reacțiile pe care o să le pun aproape zi de zi sau o dată la 2 zile, nu știu câte o să am timp să fac astăzi și o să vă bucurați de ele și după ce vin din Thailanda o să postez și ce am făcut pe acolo. Așa că hai să începem o reacție la lucrurile stupide și scumpe pe care Drake le deține. Ce și-a cumpărat el. Chestii stupide și foarte scumpe, pentru că, de ce nu, are un anumit nivel financiar omul și vă dați seama că el poate deține orice vrea, aproape orice vrea, cred că, de fapt, orice vrea. Ești nebun la cap că face bani din muzica aia de nu poți să duci. Bine, hai să intrăm în videoclip și să vedem. Drake's $185 million jet has some insane custom features, but he also owns a $100 million amusement park in the most expensive shoes ever made. Am înțeles. So much more. Like, Bun. he owns the most expensive NBA championship ring in history. Yeah, Drake's Hai să definitely vedem. over, but obviously he wasn't an NBA player. He's an ambassador for the Toronto Raptors. Even though it was controversial, he received a championship ring from the team, but he wasn't satisfied with just that. So we got a custom ring made with 30-carat diamonds. More than Hai să vedem, costă 300.000, 400.000 de euro. any NBA ring in history, and that's why it's worth $150,000. 150.000. Hai că am plecat și eu cam departe, 300.000, nu știu, 150.000 de dolari un inel cu diamante de 30 de carate. Oh my god, ce? Could send Drake to prison for over 10 years. Ce? When he bought cover art for his upcoming album Her Loss, he got sued for using a fake Vogue cover. Copyright infringement has a maximum sentence of 10 years in prison. So Ce? he had to pay a $4 million fine. 4 milioane doar că el a fake-uit treaba aia că el ar fi într-o revistă Vogue sau 10 ani de închisoare? What? Cum? Ok, nu pot să înțeleg de ce, dar ok. All price to pay to avoid prison, which would have changed his life forever. But Drake's life actually changed when he discovered Tupac, because he inspired him to rap. So we got 2 Jesus pendants commissioned with Tupac's face on them. What for the $300K fuck? a piece. But that's not where Drake's Tupac obsession stops. Apparently, when you sit down on his heated toilet seats, Tupac's Hit 'Em Up starts playing on loop. Lil Yachty said it gets pretty annoying though. Every time it's like, Okay. yeah, fat motherfucker. Okay. It's so annoying when you gotta take this. But Drake bought his craziest Tupac item at an auction. They were selling Pac's famous crown ring, worn during his last public appearance on the MTV Music Awards, just days before he was murdered. The ring is engraved Pac and Dada in 1996, a reference to Pac's girl Kadada Jones. He put down $1.02 million for the ring, making it the most Poftim! What? valuable hip-hop artifact ever sold. Drake's not just a fan of Pac though. He's a huge fan of the Mama NBA too. mea, 1 milion și ceva doar pun inel. Da, înțeleg, dacă au fost fan și au vrut neapărat inelul ăla, da, înțeleg. He spent hundreds of thousands on courtside tickets, but he also bought something that trolled Steph Curry so bad, it ended up costing the Warriors a championship. For game 1 of the 20 Deci dă sute de mii de dolari pe locurile din față la, cum îi zice, la meciurile de basket. Oricum, la meciurile de basket e foarte, foarte scump să intri, mai ales când are Lakers sau Chicago Bulls, când au meciurile alea nebune, toată lumea vrea să le vadă și când vedeți toate vedetele alea acolo, gândiți-vă că ele plătesc bani buni să stea acolo în față să le vadă, pentru că probabil acolo e mai restrânsă treaba și acolo să mai fac niște învârteli. Aia o știu doar ei, da, asta gândesc eu. Lăsați și voi în comentarii dacă credeți altceva. 2019 finals. Steph Curry and the Warriors were set to play Drake's Raptors, and Drake wanted to throw him off their game. So we called up a rare jersey collector who rushed to fulfill his unique request a couple days before the game. This jersey was so rare that the owner didn't even want to sell it to Drake. So we negotiated the hell out of the price. Wow, the jersey originally belonged to Steph's dad, Del Curry, when he briefly played for the Raptors. It was so rare since he only played with them for 3 years, so it cost him 15 grand. 15.000 de dolari un tricou semnat cu Curry. Din câte am înțeles, a tatălui lui Curry. I think Curry on the back of an opposing team's jersey really got in the head of the Warriors, costing them the game, and it set the stage for them to lose the finals. Even though Drake likes to drop a bag on himself, he also gives back to his fans. He's known to give out Chanel or Louis bags to girls in the audience. Ce mă? The fan got something extra special. Poftim! During one of his shows, Drake saw someone in the audience holding up a sign, saying the fan had spent all of his furniture money just to see him live. Drake Wow. felt so bad that he told the fan he'd give him 50 bands for the support. You know what, my man? Your furniture money, I'm gonna give you 50 bands.
Ce-ai 50 bands? $50.000? Kind of dumb to spend all your money on a concert ticket, but I guess it ended up working out. But 50K is nothing to Drake. $50.000. Because Drake also owns the most expensive shoes ever made. Hai să And you vedem can't even care. wear them. They're actually more of an Care, că ăștia știu și eu. art piece than shoes, because they're made of solid gold. They're a collaboration Na, with asta nu Drake's știu. record label OVO and the Air Jordan 10s. The artist that made these said he chose the 10s because they have one of the best designs. I mean, just look at these. I understand why Drake paid Însurâți ca 2.1 dracu. mil for them. They weigh more than Bă. 100 pounds though. Imagine trying to land a 2.1 jumper. milioane. But those shoes got nothing on Drake's car collection. Because after he blew up and left his Acura days, he traded in that Acura for a Bugatti Veyron Sang Noir, costing him 2.2 million. And if you're wondering why it costs so much, it's one out of the 12 made, making Drake the only Canadian owner. It was also the first car to go over 250 miles 1 din 12, e o ediție specială ăsta, Black Noir sau cum îi zicea. an hour, and reached 0 to 60 in 2.5 seconds. Era That de was the așteptat purchase că that astea turned merg tare. Aubrey into Drake. Because after that, he bought 7 other supercars. Like a $500,000 Lamborghini Aventador, Pentru el 90K nimic. Mercedes Maybach G650 Pentru Landaulet, el nimic. and $1 million LaFerrari. Îl doare la banană. Looks just like a fighter jet. This is Ce the e asta? Bell 16, worth over 2 million. I mean, this thing looks straight out of 27, Okay. and it puts the Bugatti to shame, because it could go over 350 miles per hour. Drake's weirdest car is probably his Chrome Hearts Rolls-Royce Cone. Tare rău. Interiorul e făcut cu piele de la Chrome Hearts, care Chrome Hearts e o firmă de haine care vinde haine la un suprapreț. Nu știu exact dacă sunt calitate. Eu vă zic sincer, am un tricou de la Chrome Hearts, nu mă sparge atât de tare. Dar na, atât am permis și eu un tricou, că dacă vedeți acolo prețuri de blugi, prețuri de hoodie-uri, e nebunești. Dar la 3, 4, 5 mii, nebunie. Și ăsta și-a făcut acum un Rolls-Royce în colaborare cu Chrome Hearts. Să vezi jante și să vezi interior. Interior negru, bă, nebunești, mori. Crosses and lily flowers like Uite the Saints acolo, logo. uite acolo. Ăsta e logo de la Chrome Hearts și uite acolo cum a făcut. E ceva rău mașina asta. All embroidered in the black leather. Uite-te And when he acolo. turns out the lights, the Mori. ceiling lights up with stars. Mori, That little mori. club on wheels wasn't enough for Drake, because after the Astroworld disaster, Drake needed to blow off some steam and went to a Houston strip club, leaving over $1 million on the floor for him. 1 milion. So he's no stranger to clubbing, even saying in multiple songs that he personally hires strippers. He loves them so much that he even bought a club in Houston called the Ballet for millions. Drake claimed Îi it wasn't place a lui strip viața club, de noapte. but instead a new dance experience for amazing women. I don't know, man. Sounds like a strip club to me. But Drake could buy whatever the hell he wants, like one of the most expensive jewelry collections of any celebrity. Ia, Starting hai with să the chain vedem. from the legend Frank Ocean himself. The chain was worn by Frank at the 2021 Met Gala. Wow, It de features frumos. over 9,000 diamonds and 18-karat Uite, white gold, mă. making it worth 1.9 mil. Ai da 2 milioane de euro pe un lanț. Pe lanțul lui Frank Ocean, da. Da. Da? Pe lanțul lui Frank Ocean, da. Dar ce-i Frank Ocean ăsta de așa tare? My Man, basically, nu există. A scos albumul ăla Blond sau cum se cheamă, care e cel mai bun album care s-a făcut vreodată în istoria muzicii. Deci are cel mai bun album al Este istoriei the muzicii. biggest artist la care te poți gândi. Ok, bun. Eu am cumpărat lanțul cu 2 milioane de dolari aproape. Drake's also got a watch where he can literally keep up Altceva. his gambling 3, addiction on the 500 de move. mii, This 800 is de the mii și Jacob ceasurile and Pearl astea. Astronomia Casino, and it's got a whole operational roulette table on the inside. Drake's customized version is worth over 600K. 620 de mii, vreți să vă arăt ceva? O să vă las o poză, fiți atenți. Drake, Jacob and Co. 5 time zone. Ceasul ăsta l-am și eu și am poză cu el, încă l-am și încă nu l-am mai purtat de mult, dar ăsta îl am și eu. El zice că e 22.000 de dolari, dar a meu 100% nu e atâta. Are și el, și are și a meu pietrele, are tot aici, arată exact la fel. Probabil e o ediție mult mai șmecheră asta, deși e mai scumpă. A meu nu este atât de scump, vă zic 100%, dar încă îl am și într-o bună zi cu soare o să vreau să-l vând sau să-l dau pe ceva ceas și mai mișto. Dar da, îl am și eu. Dar nu ăsta de 6.000, nu. The logo's an owl, so we copped an owl pendant made of over a pound of gold with diamonds all over it, worth about 2 mil. Then he got 2 together with milioane. Pharrell Bă, dar Williams uzi la and ăsta, bought over mă. 3 million worth of bling from him, including a golden Sony PSP. That's not even the dumbest piece in his collection though, because one day, a fan commented on his post saying his teeth look dirty. That comment must have got to Drake, because he responded saying, I have a pink diamond in my tooth. I brush with activated charcoal before any club night where I would see baddies. Know that. I don't know why he got a diamond that small. It just looks like there's constantly food stuck in his teeth. That little speck of a diamond is worth 15K. But his 15.000. biggest jewelry purchase showed that Drake's Pentru o the biggest piatră simp. pe He got dinte. a necklace made to symbolize his past engagements.
and you know that's gotta be a whole lot of hoes. Bă, ești 42 handicapat. diamonds for 42 girls? Ain't no way he proposed that many times, but he's tripping. The necklace itself is 351 carats of diamonds, not to do Băi. 18 karat white gold. Ia zic Every preț. diamond was hand selected, Ia which put zi. the cost at 12.5 mil. 12,5 milioane, că îmi trag acum calculatorul în cap. Whole life is worth on a necklace. His jewelry collection altogether is worth about 50 mil. Bun. But that's 50 de nothing milioane. compared to his private jet called Air Drake, and it's Air worth an Drake. absolutely insane amount. The late legend Virgil Abloh designed the artwork that wraps the plane. It features a blue sky. Ai vrea să-ți iei un avion de ăsta să fie albastru și să aibă nori pe el? Nu. Ce filme? Bă, câtă lume duci? Bine, își duce el gagicile, că are multe. And Drake's OVO owl logo on the tail. On the inside, he's got 3 private suites, 2 Așa. living rooms, and a Bun. business lounge. Aha. It can fit up to 45 people on board. 45 de oameni. This shit is nicer than my house. But the craziest part is even though the plane is worth 185 million, 185 Drake de got it for free. milioane. A company called Cargojet knew Drake's impact on social media and culture, so they gave it to him as a marketing move, and they've said L-a primit gratis avionul de la compania de marketing, de la nu știu ce firmă de avioane, doar ca să-și facă reclamă. 185 de milioane de euro. Avion. Nebunesc. We live in a society, mă dă. 185 de milioane dați așa, că fă-ne și nouă, uite, ai avionul, poftim. Ia-l, ne facem reclamă prin tine. Wow. since it was a win-win. Wow. Want to know what else is a win-win? Subscribing. It's free. But even Este gratis să dați subscribe și la mine, nu numai la băiatul. when you're the most famous rapper in the world, you can't get everything for free, because he spent a ton on a long-lost carnival. Luna Luna used to be a famous amusement park in the 1980s. Okay. But the weirdest part is, none of the rides are rideable. This place is known for the rides being art pieces created by respected designers. But due to legal trouble, Tare. it shut down in 1987. Drake Off. liked it so much though, he wanted to bring it back. So in 2022, Drake put in 100 million to help it get back on its feet. Wow. Damn, 100 mil on this? She looks like it was drawn by a child. He spent way more on mansions though, like with his Beverly Hills place. It's worth over 90 million, and it's got 10 bedrooms and 22 bathrooms. Don't ask me why it needed double the bathrooms. This thing looks straight out of Italy, and it's got a dope view of the Hollywood Hills. His bedroom has a retractable wall that opens to a private patio, so he can easily spit some game with the girl he's got over while appreciating the view. He's also got his YOLO estate in LA, which he bought for a cheap 7.7 mil. It has an 80-foot water slide and a private resort inside of the waterfall. It's a bit more compact though, so his neighbors are close by. And Drake told him that if his parties bother them, he'll just buy him out. Now that's a flex. And he wasn't bluffing either, because he ended up buying 2 other houses on the street. But his main crib is in Toronto. He built his $100 million limestone mansion exactly as he wanted it. His own kitchen. Am înțeles, case păstă, case, cazinouri. Ce? Poftim, ce e asta? Gambles more money than I'll ever see in my entire life. Ăsta bagă și la aparate, la ruletă. Like in one of his live streams, he had a single roulette spin worth over 17 mil. Obviously not. 18 milioane, o luat omul meu 18 milioane la ruletă, nu băgați la de-astea, că nu luați 18 milioane, a fost un noroc acolo sau da, ceva, reclamă, 100% și-o luat ceva. Păi da, dar omul mizează gen milioane. Păi aia zic, dă mâna pe 1 milion. Not every spin is a Aoleu. win. Like the time he lost 20 million betting with O pierdut și 20 de milioane. French Montana. Embarrassing. That's just luck though. And he bets it takes some intelligence, like sports betting, he's infamously bad at. He's lost 2.6 mil on UFC betting in 2022 alone. 1.5 mil on Izzy to beat Pereira. His sports betting has been so bad, people even call it the Drake curse. Da, am înțeles. Păi bagă și la pariuri, de toate face omul meu, dar să știți că el dacă acum și-ar vinde casele și astea, cum zice, bijuteriile, el a făcut o investiție pe termen lung. În afară de țoale și în afară de, ce Dumnezeu să mai zic, și mașinile, care mașini de-astea de să apreciază după mulți ani. Da, deci omul e insane, își cumpără o tonă de chestii și probabil nu le simte absolut deloc. Eu îmi cumpăr uneori 2-3 chestii mici cu 100 de lei și sunt mai fericit decât el. E amuzant rău Ce? că dacă își cumpără un lucru, este mai scump doar că l-a folosit Drake. Da, este. Bine, dragi, a fost cu reacția asta. Nu uitați, vă abonați, dați un follow Madalin Serban pe Instagram, că tare mult și ne vedem data viitoare cu altă reacție frumoasă. V-am pupat și aveți grijă de voi.